Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle vidéo sur l'embryologie. Avant de terminer la deuxième, la troisième, la quatrième semaine de développement embryonnaire humain, on va juste faire un petit rappel sur la première semaine que j'ai déjà entamée dans les cours précédents. Donc, premièrement, commençons par le G0, où sera lieu la fécondation, ou l'ilqah, bibasata. Tout simplement, on aura un zygote. Après la fécondation, l'œuf fécondé sera nommé zygote. Après, l'œuf tend à rejoindre la muqueuse utérine. إذن يحدث الإلقاح في la trompe de Fallope ثم تنتقل البويضة الملقحة نحو la muqueuse utérine أو نحو الرحم بطانة الرحم. Le voyage trompe utérine de la trompe vers l'utérus prend presque 4 à 5 jours. Donc, il prend presque 4 à 5 jours. Et l'œuf sera toujours entouré par la membrane pellicide, comme on a dit. Dans ces jours, entre le G0 et le G5, plus exactement G1 à G3, يحدث phénomène la segmentation أو الانقسامات المتعددة. On a déjà entamé qu'est-ce que ça veut dire la segmentation. Avec la segmentation avec un volume cellulaire constant. إذن البويضة لا يتغير حجمها grâce à la membrane pellicide. Donc, on arrive au stade 32 blastomère au G3. Donc, في اليوم الثالث نصل إلى ما يسمى بالموريلا. G3 في اليوم الثالث نحصل على 32 blastomère qui s'appelle le morula. Donc après, le G4, G5, quand elle arrive dans une forme bien déterminée dans cette photo. Donc il y aura une compaction, donc elle va changer la forme et on aura deux structures bien identifiées, l'embryoblaste ou bien le bouton embryonnaire, on aura aussi des cellules organisées en périphérie qui s'appellent les tréfectodermes. إذن le pôle الذي يوجد فيه l'embryoblaste نسميه pôle embryonnaire ou le deuxième pôle نسميه le pôle ab-embryonnaire. Et ça s'appelle le blastocyste. Le blastocyste متكون طبعا من le bouton embryonnaire et le tréfectoderme. Voilà. في هذه المرحلة تختفي la membrane pellicide وهذا اللون الأزرق يمتلئ بلو ليكيد بلاستوسيل أو لو ليكيد بلاستوسيليك. هذه هي التغيرات التي تحدث الجي 4 جي 5 مثل ما قلت لكم تمتلئ بالبلاستوسيل وتختفي la membrane pellicide. Après G6 G7 تحدث l'implantation أو التعشيش, interaction courte avec endomètre par le pôle embryonnaire. إذن تدخل البويضة le pôle embryonnaire داخل la muqueuse utérine. Le pôle embryonnaire, on aura deux parties de trophectoderme, le syncytotrophoblast et le cytotrophoblast. إذن syncytotrophoblast هو الذي بقى باللون الأخضر والسيتوتروفوبلاست هو الذي يمثل باللون البنفسجي. syncytotrophoblast et le cytotrophoblast. هذه التغيرات تحدث طبعا في الأسبوع الأول. الآن دخلنا إلى الأسبوع الثاني أو la deuxième semaine. L'embryoblaste أو le pôle embryonnaire الذي تكون في الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني ينقسم إلى جزئين, l'épiblaste et l'hypoblaste. الأزرق épiblaste والذي هنا باللون الأخضر هو l'hypoblaste. Voilà. Le jour 8, la cavité sera l'apparition d'une cavité amniotique remplie par l'amnioblaste. أين تتكون هذه الكافيتي أمنيوتيك؟ هنا يعني بين
بين ليبيبلاست و لو سينسيوتروفوبلاست. يحدث أو تتكون ممبران amniotique أو cavité amniotique grâce à la prolifération de l'épiblaste. إذا l'épiblaste يترك لها مكان لتظهر. ثم في le jour 9 l'apparition du vésicule vitelline primaire. إذا تتكون vésicule vitelline primaire هنا. أين توجد إشارة للسهم. ثم تظهر la membrane de Husser اللون الأصفر. membrane de Husser ناتجة عن la prolifération de l'hypoblaste. إذن l'hypoblaste donne la cavité amniotique et qui sera après nommée vésicule vitelline primaire, et l'hypoblaste va donner la membrane de Husser. إذن l'hypoblaste الذي يكون بلون أصفر يتبع le trajet des flèches jaunes là pour construire qui s'appelle la membrane de Husser. Voilà, la membrane de Husser. Après, dans le voilà, apparition de vésicule vitelline. إذن لا نسميه بلاستوسيل, نسميه vésicule vitelline primaire. Voilà, vésicule vitelline primaire. وهنا في اللون الأزرق فوق تتكون la cavité amniotique. Le jour 10 ماذا يحدث في la jour 10 تتكون ما يعرف بالميزونشيم extra embryonnaire. هو un tissu conjonctif intercale un tissu conjonctif lâche entre la membrane de Husser et le cytotrophoblast. لذلك نسميها extra embryonnaire. هي إذا تأتي بين la membrane de Husser التي كانت باللون الأصفر وبين le cytotrophoblast, تفصل بينهما, وهو عبارة عن tissu conjonctif lâche نسميه mésenchyme extra embryonnaire. Voilà. G11, G12, creusement de mésenchyme extra-embryonnaire en 3 sortes. Voilà. كيف ذلك؟ تنقسم إلى 3 أجزاء. إذا هذا الجزء العلوي نسميه سبلانشنوبلور، الجزء السفلي نسميه سوماتوبلور الذي باللون الأزرق، والجزء السفلي على اليسار نسميه le colon extra-embryonnaire. Voilà, donc le jour 13, il est caractérisé par l'apparition de vésicules vitellines secondaires. من أين أتت la vésicule vitelline secondaire؟ ماذا يحدث؟ Les cellules de l'hypoblaste تحتل أو elle colonise la face interne de vésicule vitelline primaire. عندما تقوم باحتلالها يحدث تكوين للوليكا et le kyste exoclonique. Les deux formations, déjà ils sont apparaître dans la photo précédente. هذو les deux formations نسميهم la vésicule vitelline secondaire أو في نفس الوقت اسمها les cytocèles. Les cytocèles c'est la même chose, apparition de vésicule vitelline secondaire. إذن النقاط التي سأذكرها لكم في الفيديو هي النقاط التي تطرح عليها الأسئلة. سأقوم بوضع الملخص في صندوق الوصف لكي تعرفوا توالي الأحداث لأنها مهمة جدا، ومعرفة الأسماء. إذن تسمية واحدة أو شيء واحد لديه 3 أو 4 تسميات يجب حفظها بشكل جيد. إذن on va retourner un peu en arrière. من أين يتغذى أو تتغذى البويضة الملقحة قبل ظهور لي لاكون أو ستاد لاكونار. لي لاكون هي هذه الشعيرات الدموية التي تظهر في اليوم 9، لكن قبل اليوم 9 البويضة الملقحة تتغذى par la diffusion de gaz externe. إذن عن طريق الغازات الخارجية للرحم تأتي محملة بالأكسجين إلى غير ذلك. لكن بعد اليوم 9 يحدث le stade lacunaire qui est caractérisé par l'apparition des lacunes sanguines maternelles. وبهذا الشكل يحدث remplissage sanguin de cette cavité. Donc voilà, ça c'est pour
la première et la deuxième semaine de développement embryonnaire. J'ai mentionné dans cette vidéo un résumé qui sera utile pour vous. Juste un résumé. Il ne faut pas trop entrer dans les détails parce que l'embryologie, ça sera étudié antérieurement dans bien sûr, le module de gynécologie.